തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണാതായ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബം. വലിയ സന്തോഷം അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരള പോലീസിന് നന്ദി പറയുകയാണ് അവർ. എങ്ങനെയുണ്ട്? हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम दिल से सैल्यूट करते हैं पुलिस वाला को, बहुत अच्छा है केरला पुलिस। गरीब आदमी को धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा ने सबसे अच्छा है केरला पुलिस, बहुत अच्छा है केरला पुलिस। केरला का पब्लिक मीडिया वाला सब बहुत नंबर 1 है। इंडिया में ऐसा जल्दी नहीं निकाल के देता है किधर भी, पर केरला में 1 नंबर है। सैल्यूट, जय हिंद। बहुत अच्छा है, यहाँ का मीडिया वाला भी अच्छा है, पुलिस भी अच्छा है, इधर का देश भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। കാണാതായ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. कैसे केरला अच्छा है? केरला पुलिस क्या क्या? बहुत अच्छा है, हाँ, बोलो। पुलिस अच्छा है, पूरा मीडिया अच्छा है, सब अच्छा। पुलिस 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 हाँ सब अच्छा, सब अच्छा. हाँ इंडिया ഹാപ്പി. हैप्पी। ഏതായാലും വലിയ സന്തോഷം അവർ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. വലിയ സന്തോഷം. അവർ വലിയ ആധിയോടെ ആശങ്കയോടെയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഈ കുട്ടി കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് എത്തിയതാണ്. സന്തോഷത്തോടെ അവർ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച അത് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്നതാണ്.